Et yo tout le monde, c'est Cole Raoul. On se retrouve pour la suite sur GTA 4. Selon le temps, les gens s'habillent autrement. Il a mis un truc anti-pluie, là, je sais pas quoi. Ah, c'est bien fait en vrai, hein. GTA 4, franchement, c'est trop réaliste, c'est trop bien fait. La vérité, c'est incroyable. Du coup, on va aller voir le Benedem qui est là-bas. Je sais même pas qui c'est. Ami, apparemment, c'est un ami. Ah, mais c'est Carlo de Coquet, là. Bah alors, on a plus d'argent pour s'acheter sa cam ou quoi? On est en manque, on est en chute. Okay. That's nice. That's real nice. Hey, I remember you. You're the comrade guy. The guy with all the jokes. Oh, yeah. How time flies when you're having fun. Right. And you're definitely having a lot of fun. No doubt. Listen, dude, you want to make a quick buck? Come with me. I got something to show you. Si un drogué vous dit de le suivre, vous dites non, sauf si vous le connaissez, et encore même. Méfiez-vous quand même parce qu'on sait jamais. Un guet-apens c'est si vite arrivé. Bon, maintenant je vous apprends rien. On connaît, enfin moi, bref. On y va. Wait here while I make the deal, dude. Let's hope this thing isn't too heavy for me to carry by myself. Sick. Yo, Mr. Bank. This is a real sound investment you're making. Good use of your assets and shit. Most definitely. Ok mec. Donc eux là ce sont des dealers. D'accord. Eh ouais Drere, ah vas-y déballe la marchandise, hein, fais voir le caillou là. This your place? Yeah, sorta. No, it doesn't matter. Here's some dollar. Appreciate the ride. Eh ben c'est super. J'espère j'espère pour lui. Ah ouais putain attendez parce que ma vidéo moi elle a failli se faire bloquer parce qu'il y avait les musiques. Du coup voilà je vais retirer les musiques. Et je me souviens ma vidéo elle a failli se faire bloquer par une musique de Bob Marley. On va aller voir Roman. Logging on. We'll just get there. Damn these people. Hey Roman. Who is stereotype? Brucey, have you met my cousin, Nico? This is Brucey. We met online. Oh, lovemeet.net? No. Do dark deeds. We're both players, my friend. Players. VIP. For real. Classy. But also sexy. That's how I make my living. I work at it, so they should too, right? Yeah, What is he talking about? Brucey's a dreamer. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. Hey! Screw you. Listen, man, you should try going online. I know how to go on the line. I just haven't done it here. Of course. Technophobe. Luddite. We gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as? All kinds of things. Yesterday, I was online and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Go to Twat and register on one of the PCs there. The pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin, and the family keeps sending me news for you. Brucey, Yeah! stop exercising. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP style. Come on! He's a cool guy. Ровно-то много. Добьем преку интернета. Myslиш, да съм луд? Je l'espère pour toi. Mais bon, enfin bref, tu sais, après j'ai envie de te dire, GTA 4 c'est sorti quand? C'est sorti au début d'internet je crois. Ouais, GTA 4 c'est quand même 2008 il me semble, je sais plus. Ok. Yo bro, what's up? My name's Nico. My cousin, he told me to come here. Roman, he called me about you. He's so funny. I set you up on that computer already. It's easy. Just follow the instructions on there, okay? D'accord. Ah. Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, web. Ok. Ouais, voici la page d'accueil, blablabla. Alors, l'équipe de bazar truc chouchouette, d'accord. On va répondre à nos mails, hein, évidemment. Oui, activer mon compte email. Parfait. Ton compte est activé. On peut partir. Merci beaucoup. Again, Roman's cousin. Ouais.
j'y penserai. Du moins si j'y pense. I have set up the email account. I am now online in Liberty City, Roman. Nice one, cousin. Did you meet the girl who works there? Nice pair of titties on her, no? Later on. Elle a une sacrée paire. Ouais, mais t'as déjà mal au riz, toi, hein. N'oublie pas. My friend Brucey has a business proposition for us. He going to pay me to pump him full of steroids and tell him how great his abs are? Mhm. No, he can take care of that all by himself. Mais Brucey est aussi un fanat de voiture. He's going to send you emails about all the D'accord. cars he wants, and you're going to get them for him. What are you going to do? Come on! I made the introduction. I'm the manager, man. Go check your emails, Nico. Let's hang out soon, okay? D'accord. Alors, Teresa, machin truc, c'est qui ça? Bla bla bla, letting, médicaments, Molly, Penny, d'accord. C'est pour acheter de la drogue, merci mais non merci, ça ira, t'inquiète pas, j'ai pas de problème à ce niveau-là, du coup ça va encore, j'arrive encore à bander sans Viagra. C'est gentil, merci. Enfin bref, ok. Alors Brucey, mon pote, blablabla, t'as vraiment besoin d'aide, oui. Alors, qu'est-ce que c'est comme voiture, Nico? Quoi de neuf, ma poule? J'ai vu une Sabre GT qui déchire. Une Sabre GT. On retient bien le nom de truc. Est-ce que je peux supprimer... Bien sûr, je peux supprimer les messages qui ont déjà été lus et répondus. Donc, truc GT. Une Sabre GT. Oh, elle est belle! Ben merde. Mais frère, elle est magnifique. Et voilà. Oh merde. Oh non. Non, le garage. Non, le script a bugué, frère. Le garage, il s'ouvre pas. Je suis coincé à vie. Voilà. Putain, j'ai eu trop peur, la vie de ma mère. Ah, voilà. I got my hands on that Sabre GT. It's in the lockup now. Bien un peu l'homme génétique supérieur. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Sure, Brucey, sure. Just let me know if you want another thing. Bien sûr. Hein. Si jamais t'as d'autres voitures à voler, tu n'hésites pas. Oh la dinguerie. Je suis sur un site avec la police. Et regardez. Bellic Roman. Bellic Nico. Inconnus. Ils sont inconnus. Attends. 31 ans inconnus. Associé notoire de Vladimir Glebov. Est lié aux criminels antilais de l'Est de Liberty City. 2005, jeux d'argent illégaux. 2006, ivresse sur la voie publique et troubles de l'ordre public. Immigré d'Europe de l'Est sans envergure et propriétaire d'une petite entreprise. Lourdement endetté, putain, ils le savent. Possède une compagnie de taxi qui sert probablement de couverture à des activités criminelles. Serait un joueur compulsif. Et ben, maintenant nous, Bellic Nico. Alors, âge 30 ans, place of birth inconnu, lié au criminel russe et antillais de broker. Criminel record, 2008, grand truandage d'auto. Oh putain, grand truandage d'auto, c'est Grand Theft Auto. GTA. Oh la vache! Enfin bref. Immigrant d'Europe de l'Est arrivé récemment à Liberty City, semble éviter toute allégeance à une organisation criminelle en particulier. Ouais, oui et non. Ok, alors il paraît qu'il y a une super intruder dans le coin. D'accord, allez, je vais te choper ça, Brucey. Oh, drere, enfin. Ouais, c'est ça, ouais. Fallait y réfléchir avant, les gars. Vous êtes là, vous sortez les flingues, vous savez même pas viser, vous savez même pas tirer. Hein. Oh, putain, t'es mort. Oh, c'est trop bien fait, c'est trop bien fait. J'adore le mode réaliste. Par contre, là, il bug un peu le sang, mais c'est pas grave. Et voilà, une bonne chose de faite. La voiture au garage. Alors, cette fois-ci, c'est une moto, une PCJ 600. On y va, c'est parti. Il est là, le petit enfoiré, hein. Il est là. Prêt à partir. Voilà. Comme ça, c'est sûr, il se barre pas avec. Et un autre véhicule dans le garage. C'est parfait. Ok, cette fois-ci, c'est une PMP 600, ouais. Donc, c'est une très belle voiture, d'ailleurs. Ah, putain, le man, il a... Ah, mais c'est de la mafia. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est un trafic. Bon, attends, déjà, toi... Hop, qu'est-ce qu'il y a?
Non, là, à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mec, oui, il voulait voler la voiture et sale tes pecs. Une autre dans le garage, allez. Je t'ai dit où elle est. Hand over here. All day. How many times do I have to tell you? Keep an eye on the fucking girl. Что? Каталас где-то? Или Богу твоему дальше наплевать на тебя, как и всем остальным? You superstitious old crone, I'll see you in hell! Someday I'll crucify you! Nico Belli. Yes. Good name. Good name. Where's Dimitri? He's busy. He said he had something to do. Something. Let me tell you something. Me and this guy, we were in the army together. We were in prison together. We are like brothers. Now it's always something. Always something. Always something. Yes. You want a drink? No, thank you. Well, I do. You all right, What? Mr. Faustin? No! I'm fucking angry. I'm sorry to hear that. Let me ask you something. You know her? No. Good. Because if you did, I'd fucking kill you. Why? She's my daughter. I'm gonna do that. I bring her here. I spoil her rotten. Raise her well. Look at this. Look. Look what I've given her! Yeah. She's very lucky to have such a loving father. She is. She's an out-of-control bitch. Because of you. You pathetic mess. But I don't accept my daughter turning into a whore. Nico, she's at Firefly Island. Go there. If she's meeting up with that fucking boyfriend, get her. Find Dimitri for me. Okay, Have him call me. sure. Go! All right. Oui. Ah, c'est quoi ces gens, frère? Ah, moi j'aime bien parce que dans GTA, frère, comment je vais dire, les personnages, ils ont toujours un grain dans le cerveau, tu sais, ils ont toujours un truc qui va pas. C'est toujours des putains de tarés en fait. Soit ils sont alcooliques, soit ils sont drogués, ou soit ce sont des putains de psychopathes. C'est incroyable, regardez dans GTA 5 par exemple. Les flics avec qui on bosse et tout machin, bah ce sont des putains de psychopathes eux aussi, c'est incroyable, moi j'adore. On doit chercher la fille du mec, en espérant qu'elle soit là, enfin je sais pas. Ah ouais, d'accord. Oh non, elle fréquente avec un pecno. Ah, faut pas. All to myself. Get away from Mr. Faustin's daughter. Fuck you! This ain't Russia, and we ain't communists. Tell my father I can see whoever I... I'm gonna get the brothers, and we're gonna kick your fucking ass! Quand tu veux, Malote. Quand tu veux, moi je suis là. Vas-y, viens, on se tape là maintenant, fin tête. Liquide le biker, avec grand plaisir. Oh, le mec... Mais wesh! Wesh! Mais le mec, il est immortel ou quoi? C'est bon, je l'ai eu. Je lui ai foncé dedans. Connard. I've killed the biker. I don't know how happy your daughter will be. I don't care about her. Je me fais juste que ça me plaise ou pas. Ce qui compte, c'est la discipline, la loyauté. T'as bien raison. T'as très bien résumé le truc. Par contre, ma bagnole, elle est un peu cassée, quoi, tu vois. On va finir le boulot. En plus, devant la... Oh! Vous avez vu ça? La police qui a pollué. Pauvre con. Bon, on va abréger ses souffrances. Hop. Voilà, comme ça. Putain, le policier qui pollue devant moi, c'est incroyable, c'est insupportable même. Parce que quand c'est nous qui le faisons, on se ramasse une putain d'amende de 800 balles, frère, tu piges ou pas? Rigged to blow. Ah.
Hello? Hello. Is Mikhail home? No, he's out. Okay. Should I wait outside? No, come in. Oh, thank you. You're welcome. Sit down. Thank you. You want some tea? Sure. Mikhail doesn't let me use this anymore. Says it makes us look like barbarians. Uncivilized. Like immigrants. Oh, yeah? I know what you're thinking. It's a bit funny coming from him. He did not used to be like this. When we were young, at home, he was beautiful. He was happy. He made me happy. But then something changed, years ago. I never quite knew what it was. So many years I wondered what it was, or what was wrong with me, that I did not see it in him. Or I changed him. Life is complicated. I never thought I'd live like this. No? When the war came, I did bad things. But after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold people. And you don't worry about your soul? After you walk into a village, and you see 50 children, all sitting neatly in a row against the church wall, each with their throats cut and their hands chopped off, you realize that the creature that could do this doesn't have a soul. God is very complicated. You mustn't give up hope. Well, I don't know about that. Привет, Леонард. Привет, Emma. What is that? I tell you one thing and you ignore me! You stupid bitch! Nico Bellic, baby. Good to see you. Hey, you too. What did you want? I want you to teach me to listen. You want him to get us the money. Fuck the money. Mikhail, please calm down. We're already in a lot of trouble. I don't know if I can smooth things over with Petrovic. Fuck him and fuck you. Who are you, my daddy? Get the fuck out of my house. Mikhail! Get out! So, what do you want? This prig who owes me money owns a garage in Chase Point. I want you to pick up a truck and take me to him. Call me when you get to the truck. It's in Chotlar on Montauk. Go. Get out of here. Waouh, c'est vraiment pas la joie de vivre, hein. À croire que Mikhail regrette d'avoir marié sa femme qui est au passage une ancienne prostituée, ouais, pour pas changer quoi, hein. On reste toujours dans le thème de GTA, hein. C'est ça Grand Theft Auto, hein. Marier des prostituées, leur faire des enfants, et quand on vieillit, on regrette tout, enfin je sais pas. Bon. Alors, je suis pas spécialiste dans tout ce qui est bombe, mais ça là c'est une bombe, hein. Le témoin lumineux en arrière du camion indique l'état du véhicule. Quoi? Ta gueule, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enclenché une bombe. Mr. Faustin, I have the truck. Drive it over to the garage on the corner of Guantanamo and Windmill. Park up inside. Sure. What am I delivering? When it's inside, trigger the explosion. Des cloches explosives, ça va tout faire sauter. Drive over. It's pretty volatile stuff. Explosive? What the fuck? Bah frère, tu l'as vu, non? J'ai tiré dessus même. C'est même toi qui as tiré dessus. Faut pas me dire que t'avais pas remarqué que c'était une bombe quand même. Ok, c'est fait. Ah merde, je dois monter dans le camion. T'es sérieux ou quoi frère? Allez, déconne pas, merde. Ok, d'accord. I've blown the place up.
But don't pull that shit on me again. Maybe I don't want to drive around while sitting on an atom bomb. I thought you were the ice-cold killer. I thought nothing scares you, man. Pussy. Bah... Got any balls? You and Dimitri, you'd be nothing without me. Frangin... This is how you treat me? Bah ouais, mais attends, toi aussi, comprends-moi, je sais pas, frère, c'est un camion, il y a des bombes, enfin, il y a, je sais pas combien de kilos de bombes à l'arrière du camtar, et tu me fais rouler avec ça, imagine, il y a une couille, je sais pas, il y a une couille, et ça explose pendant que je roule, frère, comment on fait? Alors, Roman. Roman, I was talking to Brucey. That roid monkey? He is a good friend of Acrostéroïde. mine. A friend of yours too, if you let him. Anyway, he's got some work, and we are in need of money. Meet him at Brucey's Executive Autos on Mohanad in East Hook. If Mallory calls you, we are bowling together. See you later. D'accord, je dirais qu'on est au bowling. Y a pas de souci. Merde, putain. Alors, il faut qu'on cause. Je serai sur la promenade de Firefly Island. Ton ami Dimitri. Ah, c'est ça, mon ami, hein. Mais après, Dimitri, je sais pas, c'est un bizarre lui aussi, frère. Le mec, il est censé coller au basque de... Comment, Michael. Il se trouve que Dimitri fait du business dans le dos de Michael. Parce que Michael, encore tout à l'heure, quand on a vu la cinématique, il demandait à son garde du corps de trouver Dimitri. Et il disait comme ça que Dimitri était parti, je sais pas quoi. Donc ça veut dire que Dimitri... Frère, je suis désolé, mais c'est pas un homme de confiance. Je suis... Oh, yo, laisse tomber, frère. Hey. Hello? I'm busy. I said hello. Ow! Is Motherfucker! your boss around? What'd you do that for? Is your boss around? Yeah, he's around. Brucey, some fucking Polak asshole for you. Pleasure to meet you too. He's not a Polak. He's a gentleman. Still a fucking asshole. Sorry, Nicky, man. How's things? Okay. Sweet. I got you, man. I'm big, but I'm also fast. Wake up, boy! Oh, I'm sorry. Can you show me that again? Oh! Ah! Oh! Enough, man! Enough! Oh! Oh. Fuck me, Be man. alright, huh? Oh, that's some Red Army shit, serious. You gotta show me that one. I'm all about power. Come on, touch my bench, man. No, thank you. Rock hard. I bench 450. I'm like, Yeah. oh shit, no shit. What are you doing? Well, Roman said maybe you needed some help and we need some money real bad. Shit, my bad. Yeah, of course. Love that guy. Love him. I mean, I am no chubby chaser, but if I was, weird, I'd be in trouble, you know? I'll let them know. Hey, I'm shitting with you. Brucey likes pussy. Right? Okay. All right, now, listen up. I know you guys need money, bad. Yeah. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem, as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get fucked with, especially people that go into hiding before they can get on the stand and put a lot of guys inside for a lot of time. What? I need you to whack some people when they're in hiding. How do I find it? Man, you're cold! You didn't even blink! Love that! Fucking love that! You gotta steal a police car, get on the computer, give me a call. He's there. Not really. All right, Brucey. I'll give you a call. Ice cold, man! Ice cold! Whew. Il a l'air sympa. Ça va. Franchement, un peu débile, mais ça va. Trouve une bagnole de keuf. T'inquiète, mon pote. Hein. Accède à l'ordinateur de police. Cherche l'adresse de l'île Rivas. Ok. Trouvé. Alors, trafic de stupéfiants. Rivas, c'était là. Perquisition, monsieur. Lyle Rivas, I got a message from Brucey for you. Brucey was joking! Shit! Bro, ça va, tranquille, hein. Pas besoin d'en jouer des... Mais non, mais t'es sérieux? Mais non, mais tu te fous de moi. Putain, en fait, j'avais pas compris un truc. En fait, il fallait que je le bute. Mais moi, le jeu, il me disait quoi? Suivez-le. Il m'avait pas dit de le tuer. You should not worry about Rivas anymore. Lethal, man. A lot of people are gonna be very grateful that certain people who fucked with them can't say things to other people or fuck with anyone anymore. Ah ouais. If you get me. I get the money you're paying. You're all about the cabbage. I mean, the lettuce. Ice cold, man. I love it. There'll be some more work when you need it.
Ok, cool, Mac. Attends, donc on doit aller voir Brucey là. Bah toujours avec ces... Oh là là, c'est de la gonflette. See you. I'm working out! Hey, Brucey. Nico! 1 second. Why didn't you tell me it was Nico? Why? Man, women. Man, women. Yeah. 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 Wah! Yeah. Man, I'm ready for you. I'm ready. I'm ready for fucking anything. Yeah. Wah! 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 Whoa! Are you all right? You seem a little tense. Yeah. Sorry, I'm just juicing. Makes me a little pent up. Juicing? Yeah. Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really male. Hey, be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey, do I look like I got funny balls to you? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? Want help? I'm losing the plot here. Pause. Shitting, man. Now look, really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen, that guy Lyle had a car worth stealing. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue in Stein. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah, easy as can be. Yeah. Okay, I'll just go take care of it there. Yeah. Bye. Donc il faut aller à Yorktown Ave, là je sais pas quoi. Mais j'ai pas suivi la cinématique en fait. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai eu un appel à ce moment-là. Donc j'ai décroché évidemment. Fais le tour et récupère la voiture. Encore les voitures. Eh putain Brucey, avec tout ce que je t'ai déjà ramené, tu vas me dire que t'as pas assez gros. Ouais. No risks, Brucey? Maybe this juicing is fucking with your head. Te monte à la tête. Il veut piquer la caisse de Lille. Oh Drere, t'inquiète. Non mais t'inquiète, je le connais Lille. Tu partiras pas avec cette caisse. Tu crois ça toi? En fait le plus intelligent aurait été de se mettre devant moi et pas derrière. Ok. Ça vient d'où? Oh Drere, check la bagnole. Ouais, quel est... Bah ouais. La voiture est dans ton garage. C'était la galère, j'étais attendu. Merde. Si j'avais su, j'y serais allé moi-même. Les gens me cherchent pas d'embrouille. Ah moi enfin. T'as réussi mec. T'as un vrai talent de pilote. Ouais, d'accord, ok. Super, c'est cool. Qu'est-ce qu'il veut? Tu veux de la drogue? Allez, tiens. V'là 10 balles. Allez, va t'acheter du crack avec ton pote, là. Allez, vas-y, dépêche-toi. Dimitri! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Dimitri. Hey. Sit down. What's the problem? What do you think? Mikhail, Mr. Faust. Uh-huh. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me too. No. I told them you were a hired gun. And they said, as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is.
He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bellic, but we cannot change the rules. See you later. Ah putain, il faut tuer Kael. Bah merde alors. Mais parce qu'on a tué le mec là, je sais pas qui. Alors le Pistrokia. Ouais, je sais pas dire, d'accord, Sam, mais... Alors, Mikael, il est là, ouais. Avec ses drérés, t'inquiète. Je suis juste en face, hein. Le mec pas du tout cramé, tu sais. Qu'est-ce qu'il dit? Nico, nous n'avons pas le droit à l'erreur, blablabla, machin, machin. C'est quoi? Ah, c'est un gilet pare-balles. Ah, bah c'est nickel. Niko. Niko Bellic. You and Dimitri are taking over now? This is not about taking over! You brought this on yourself! You pushed things too far! You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when he killed Vlad. Dimitri, my brother. You see this? This statue says we are brothers for life. And now he betrays me. You didn't give him a choice! You should have been calm. No one, not Dimitri, not anyone tells me to calm. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen, had I not been there. Meat for some chin monkey! I am not dead yet. Some are still loyal to me. Guards! Merde. Ils sont peut-être fidèles, tout ce que tu veux, mais ils sont pas très intelligents, hein. À deux doigts de se relever, hein. Oh bah il est plus là. You did a good thing, a hard thing, but a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. Ouais. Donc ici en fait, maintenant ce que je dois faire c'est attendre que... comment... Tu peux téléphoner à Dimitri pour savoir s'il a parlé à Petrovic ou attendre que Dimitri te contacte. En vrai, je sais pas, peut-être l'appeler maintenant, enfin je sais pas. Ok, d'accord. Ah bah c'est bon. Il a parlé avec le mec. Maintenant il m'a dit de le rejoindre quelque part, mais où je sais pas. Attends, quoi? Oh, Little Jacob! I only pissed off one. He's dead. I'm going to meet Dimitri to collect on the hit. Yo, Nico, you better watch your back, you know. I know you're wicked, but them boys them are some dog hearts, you know. I'm not afraid of him. Yeah, what eyes can't see, the heart can't leave at, you know. They are covering you. Where's the place? A warehouse on Lohanet. I know the one. You see around the back. Vas-y. Oh la classe. Oh Little Jacob, t'es vraiment un frère. T'es vraiment le dréré que tout le monde a envie d'avoir à ses côtés. Et en plus ça pue, hein, parce que le mec il dit viens tout seul. Ouais, viens tout seul, ouais c'est ça. Qui me dit qu'il sera tout seul lui. Shot bodies, huh? You're done. Fucking scene stuff. Hey, Nico! Glad you could make it.
Yes. You got the money? Sure. But I just wanted to say how grateful me and my bosses are for what you did. Good. Yes. And I just wanted to check something with you. Okay. You are Niko Bellic, correct? What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up. And left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket. Big time. Hello, Niko. Hello, Mr. Bulgarin. Where is our money? I don't know. I didn't rob you. Really? We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. Huh. My heart is bleeding. I did my best! I didn't fuck up! Dimitri nous a trahis. Il nous a vendus à ceux à qui on doit de l'argent. Oh putain, mais c'est sérieux. Oh! Ok, ok. Putain. Merde. Bah ouais, mais c'est une bande de fois. Qu'est-ce qu'il foutait là-haut, lui? Merde. Ok, ok. On va t'en rebattre maintenant, sale type, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Vas-y, vas-y, dépêche-toi, monte. Ok, je peux appeler Roman pour le mettre au courant de ce qui se passe. Ok, on va l'appeler, on va lui dire, hein. Parce que quand lui il est dans la merde, il nous appelle nous. Alors du coup, bah, à notre tour. Roman, what are you doing? Why are you whispering? Well, I'll be there soon. Oh putain, oh Seigneur, il était déjà dans la merde, allez. Mais arrête de klaxonner, toi aussi. Roman, where are you? In here! I'm stuck! Let me out! Shit, man. What are you doing in there? I got scared. People started calling the house and hanging up. You weren't answering your phone. What happened? We've got a big problem. Dimitri was not a man of his word. So we're dead. More or less. Everything was fine before you. Yes. Fine, and now this? Thank you. Thanks a lot. It's Vinny. If it was done as done. Yes. But there's a bigger problem. What? That guy I owed money to, Bulgarin. Yes, the guy in Europe who lives by the Adriatic. Yeah, he's here now. Great. I'm sorry. I've ruined your life. No, don't be like that. We can find a way out of this. Bunch of idiot Russians. I will kill every one of them. No, that's exactly what you won't do. We don't have time for revenge. We can't afford it. What can we afford? We can lay low and start over. Please. Come on. Let's go back to the apartment. Bah écoute, en vrai, quand tu regardes, il y a que ça à faire. Hein. Pas forcément repartir à zéro, mais... Tu connais le reverse. Les prendre à revers, tu vois ce que je veux dire. On va les prendre à revers et on va tous les allumer un par un, t'inquiète pas. What? Oh, ça brûle! Eh, hey, y a des gens qu'on spawn! Leave it, cousin. This place is gone. They burnt it!
Putain, ils sont tout cramés, Nico. Je vois ça, ouais. Et s'ils ont cramé ici, c'est qu'ils ont aussi brûlé le truc de taxi, je crois. Bah, pas le... Bah, ouais. Waouh. I'm sorry, Roman. I'm really sorry, but we have to go. Ah ouais, là. Et voilà. On y est. C'est là que ça commence notre nouvelle vie. Encore une fois. Not so bad. I mean, I don't think we'll be impressing women with our wonderful hot tub, but this looks okay. Yes, great. Come on, what's wrong? What's wrong? What's wrong? Where should I start? All right, I'll start with you. What's wrong with you? 15 minutes ago, you were cowering in fear because you didn't know what was going to happen. Now, you know everything is shit, and we're going to be killed, and you're all cheerful. I don't get it. I guess I'm an optimist. An idiot, not an optimist. I was bored of broker anyway! I'm glad you turned up and made some Russian killers burn down my home and business. Oh, yeah, thanks, Nico. Thanks a bunch. Is that better? March! Thank God you're okay. Mwah, mwah. Both of you. We're fucked. We're broke and on the run. No, I'm from up here, Nico. I know a bunch of people who might be able to help out. Why don't you come and meet me at the community center later on? I gotta go to work. Bye, Papi. Mwah, mwah. And have a shower. You smell a little, mature. So, I guess we start again. Sure. I'm going out. Eh ben c'est super. Attends, il y a un mec qui était en train de m'appeler. Hey you you you. Non non non, moi non. Donc ça veut dire que là il y a Roman. Non. Il est où? Il est pas là? Nico, j'ai été en contact avec Roman. Rappelez qu'ici... D'accord, pour faire de l'argent. Parfait. Bah on a de quoi faire de l'argent, cousin, c'est tranquille. Bon bah écoutez les gens, je pense qu'on va s'arrêter ici, ouais. Bon bah écoutez, voilà les gens, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour la suite ou pour un prochain Custom Map Zombie. Ciao tout le monde, à bientôt.